हेलो डियर हेलो डियर फ्रेंड्स। बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा फास्ट रु 10 सेप्टेम्बर पर्यंत जो सब करंट अफेयर अच्छी आम देखा मेमोरी साहाय्य एवं ये सब जहाँ सब देखा आपको एसएससी रेलवे ओपीएससी ओएसएससी ओटीपीएससी टीचिंग या जेकोसी एग्जाम आपको हेल्पफुल हम। चलो स्टार्ट करवा। देखो रिलायंस has become the first Indian company to cross how many billion dollar in annual revenue in the year 2025 आंसर होची स्ट्रेट फॉरवर्ड 125। देखो 2025 रे से 25 अछि सेटा आपन को टेक्निक कोन हला से 25 रहइबो केवल एक को जोड़ी देबे हला 125 बिलियन। ओके नेक्स्ट, which country has closed its three land ports to India after India stopped export। अच्छा एटा किन करिवे देखंतु आपणकर एटा एबे क्रिटिकल सिचुएशन दुईटा कंट्री सहित भी चलती गोटे है आपणकर बांग्लादेश एबे नेपाल भी हेलानी तेणु आम कंट्री जो पाखरे अच्छी है बंगला बंगला रु बांग्लादेश ही तेणु से कौन ना आपणकर मन रखिथे सब दीदी आमर किए ममता बानार्जी सब राग राग रखती तेणु ये भी सब जमी राग रखती से बांग्लादेश राग रखिकी से कौन कर थ्री लैंड फोर्स गुड़ा ये कर क्लोज कर तेणु से आइडिया जब धरवे आंसर आप आखि आगे पलि आसो। नेक्स्ट, व्हेयर डिड where did the Indian Army restore traffic by building a flood damaged bridge on the Tevi River in just 12 hours। ओके एटा आपन जम्मू है एटा केमती आप करेंगे फ्लोडेड डैमेज्ड ब्रिज अच्छी है आपड़ ए देखिथे बेसी बन्या कौटी प्राय जम्मू जम्मू आप उत्तराखंड ये जगह है हिमाचल प्रदेश गुड़ा जगह तेणु से भी तो खोजिकी आप मारिपारे आंसर जम्मू हो आंसर। ओके तापर तवी रिवरटा आप कौटे अच्छी जम्मू रे ही अच्छे है टिके जदि आप ये करेंगे कौन कहला स्टार्टिंग जिके को जीवे ताले विभिन्न रिवर ना गुड़ा अच्छी से आंसर करेंगे। नेक्स्ट, which country's prime minister Ahmad al-Rahwi has died in the recent Israel airstrike। I mean आता जानी जाते बहुत recent question है एयर स्ट्राइक गुटा है जे सेटर से स्पेल कर गले एमएन से थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है आपण आपै किछि एते नै बट जदी आपण जे टेक्निक चाहउछन म कहि दउछि देखंतु एठी म कहउछि मु आकु मन रखिया पई कोन टेक्निक अप्लाई करबी ना एठी लिखा अछि रहवी रहवी है डब्ल्यू आई अच्छे ना अच्छी डब्ल्यू आई है डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई जब जो डब्ल्यू देखीदे ना मो आखि आगे पलि आस वाई कहीं आप एक्स वाई जेड है लास्ट अक्षर सब तेणु मत खोजा डब्ल्यू अच्छे मैंने एक्स वाई जेड वाई आसीगला डब्ल्यू आसीगला तेणु एक्स वाई जेड मुझे खोजले पाइबी। तापर जीएसटी काउंसिल इज प्लानिंग टू इम्पोज हाउ मच मोर जीएसटी ऑन हाई एंड आइटम इन प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको 40%। एटा हमर मन रखा पड़ो। तापर नुआखाई महोत्सव 2025 इज द मेजर एग्रीकल्चर एंड कल्चरल फेस्टिवल फॉर व्हिच स्टेट ओडिशा जाने चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन। रिलायंस हैज कमिटेड टू ambitious goal of the achieving the non net zero carbon status by which year। एटा होची 2035। अच्छा एटा देखो जो रिलायंस आसिला केबे कहले आपण 2015-16 बेलू आसी जाइतला तेणु से निश्चित भाव में से लेवल ही से टार्गेट रखियो से दूर पर्यटन पहुँचा तेणु यहाँ 2025 होगा पाखापाखि आपंकर 9-10 वर्ष होगा तेणु से नेक्स्ट आउ 10 वर्ष रखी आइडिया करदे आइडिया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू राइज अवेयरनेस अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 30 अगस्त। तापर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अटेंड व्हिच एससीओ समिट इन Tianjin, China on August 31st, 25th. Next, what percent India has GDP growth rate reached in the first quarter of the financial year 2025-26? 7.8. What percent growth has been recorded in the India industrial production index IIP in the July 2025? 3.5. Recently, which court has constituted a special investigation team SIT to investigate the Ambani family's भंतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी एटा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा भंतारा जो गोटे समथिंग कि अनंत अंबानी गोटे छाड़ी वीडियो कौन भंताराटा बेसी इम्पोर्टाट था बोली कौन से कर इन्वेस्टिगेट करने किए सुप्रीम कोर्ट देते निर्देश। ओके एटा को चिंता ना कहीं एत डिफिकल्ट नहीं मन रखी है। नेक्स्ट,
Which state has announced financial assistance rupees 10,000 to every woman to start enterprises for her choice? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହାର। ଆଗକୁ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆସିବ ଗୁଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ, bilateral trade between India and Russia has reached a record how many billion dollar in the financial year 2024-25? 68.7 billion. The theme of National Nutrition Week 2025 ହେଉଛି eat the right food for a better life। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ୱିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ କୋଉଟା ଫୁଡ୍ ଯାଉଛି, ଲାଇଫ୍ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଫୁଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଫୁଡ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲର ମିନିଂଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖିବେନି, ଅସୁବିଧା ହେବ। ନେକ୍ସଟ, what is the name of the new AI powered video generation tool recently launched by Google? ସେଟା ହେଉଛି ନାନୋ ବାନାନା। ଏଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ଜେମିନି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ AI, ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ନାନୋ ବାନାନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ଦେଇଯିବ। Next, fruit production in India has increased from 866 lakh metric ton in 2014 to 15 to how many lakh metric tons in the year 2023-24? 1129 lakh metric tons. According to RBI data, India's foreign exchange reserve fell by $4.38 billion to how many billion dollars in August 2025? 690 billion. তারপরে which state has topped in the state energy efficiency index 2024 released by the Bureau of Energy Efficiency BEE? এটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র। আচ্ছা, এটা কেন মনে রাখবে, দেখুন তো ব্যুরো অফ এনার্জি এফিସିଏନ୍ସି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ BEE ଅଛି ନା, ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି କହୁଛି, ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BEE ବୁଝିଗଲେ, ଇ ଅଛି, ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲେଇଦେବି, ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏମ୍ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଏମ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ପାଇଗଲେ, ବିଟାକୁ ବୁଲେଇଦେଲେ ମୋର ଏମ୍ ପାଇଯିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ଡବଲ୍ ଇ ଅଛି, ଦିଟା ଏମ୍, ମାନେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ, on the occasion of the Asia Summit, the Prime Minister has met Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State of Security and Peace Commission of which country? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଆଁମାରର, ହେଲା। ଏସିଆ ସମିଟ୍ରେ ସିଏ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସିନିୟର ଜେନେରାଲ ମିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ମିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ୟାକେ ମନେ ରଖିବା, ମିନ୍ ସେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଟିକେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଏମ୍ ଆଇ, ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଏମ୍ ଆଇ ଅଛି ନା, ଏମ୍ ଆଇର ମିନିଂ ଯାହା, ଏମ୍ ୱାଇର ମିନିଂ ବି ସେଇଆ, ଏମ୍ ୱାଇ, ଓକେ। ତେଣୁ ଏମ୍ ୱାଇ ଆନ୍ସର୍ ମିଆଁମାର, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, recently in which episode of Man Ki Baat program did Prime Minister Narendra Modi address the country? এটা হচ্ছে 125, এটা মনে রাখিয়া পড়িব, এটা কম্পালসরি পড়ি গেলে। নেক্সট, বাই August 2025 sorry, horticulture production has increased from 280.70 million tons in 2013-14 to how many million tons? 367 million tons. By whom has the India Electric Mobility Index IEMI been unveiled in August 2025? अच्छा, ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗଟା ଟିକେ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଆସିଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଟିକେ ମନିଟର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ନୀତି ଆୟୋଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କାର୍ବନ କମିଶନ ବାଇ ହାଉ ମେନି ବିଲିୟନ ଟନ୍ସ ବାଇ ଦ ଇୟର 2030, ସେଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର 1 billion tons, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, what is the percentage growth in agriculture, livestock, forestry and fishery and the mining sector in the first quarter of the financial year 2025-26? 3.7. Next, how many lakh crore is the real GDP estimated to be in the first quarter of financial year 2025-26? 47.89 lakh crore. ତାପରେ where has Semicon India 2025 been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 2nd September? ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କେଉଁଠି ଯେତେ ସବୁ
ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଛି ଜିନିଷ ହବ ପ୍ରାୟତଃ ଦିଲ୍ଲୀ ନହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ନହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ 80% ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। Where did the Minister of Jal Shakti organize a round table conference on the next phase of the Swachh Bharat Mission Gramin? Okay, New Delhi. Put New Delhi next. Which position has India got in the Global Peace Index 2025? So, 115th person. Next. In which state has the Indian Army concluded Youth Kaushal 3.0 exercise to access the war preparedness in the difficult climatic conditions? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? युद्ध କୌଶଳ 3.0। ଆଚ୍ଛା, युद्ध କୌଶଳ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବି? युद्ध କରିବାର ଅଛି ହେଲା युद्ध କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଜଣକୁ ଡାକିକି ନେବାର ଅଛି, ଭାଇ ଚାଲ युद्ध କରିବୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅରୁଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ଅରୁଣା ଚାଲ ଯିବା, ଅରୁଣା ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ହିମାଚଳ ଅଛି ହେଲା। ହିମାଚଳ ହେଉଛି ଟିକେ କ'ଣ ନା, ହିମାଚଳ ମାନେ କ'ଣ, ହିମା ମାଲିନୀ ସିଏ କେବେ ଆସିପାରିବନି, ହିମା ମାଲିନୀ କେବେ ଆସିପାରିବନି, ସେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ସିଏ କାହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ଅରୁଣା ଇରାନୀ ବୋଲି ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଥିଲେ ହେଲା, ସିଏ ଛୋଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ युद्ध କୌଶଳ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ଯିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। According to the RBI, private sector capital investment is expected to increase by 51.5% to how many lakh crore rupees in the financial 2025-26? 2.67 lakh crore. Next, which country has top in the world in the Global Peace Index 2025? Iceland. Iceland मन रखिए, मन रखिए पड़े आइसलैंड। अच्छा, आइस ऊपर ठिया आपण कौन ठिया पारे ना। बट से कौन अच्छी पीस रे, शांति रे, ता मुंडर सब बड़े शांति, आइस पैड लगे तो बोलता लोक मैंने टेंशन नहीं किसी। विश्वास करेंगे तो एमती तो मन क्या पड़ो कौन करें। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB celebrated which of its foundation days on 1st September 2008? Foundation day. Okay. Next, Indian Railways has signed MOU with which bank to provide enhanced insurance benefit to railway employees? which State Bank of India. अच्छा, Indian Railway भी बहुत popular, State of Bank of India भी बहुत popular, मन करीबी typical नहीं किसी। About how many lakh a railway employee have a salary account in State Bank of India? केते लोक मानकर State Bank of India ଅଛି 7 lakh। मन रखिथान्तु, आपणकर जदि दीटा जिनस जदि बुड़ीज इंडिया इकोनोमी कोलाप्स कर जे गोटे हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आ गोटे रिलायंस कंपनी, रिलायंस वाला इंडिया जब बुड़ीगले आप इकोनोमी दहली जीव। तेणु ये जिते सबस्टेन कर लोक बिलीव रे ही कर। नेक्स्ट, आपन जब कंटेंट भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ, कहीं एमती कंटेंट प्राय आप मिलनी कि किए देवेनि। अच्छा, बुझिपार्छन्ति, करंट अफेयर को एत सिंप्लीफाइड करके बुझेबार लोक ना। नेक्स्ट जिनस आसला OPSC एस जब आपको 0 to हीरो स्टडी बुक दरकार, निश्चित भाव में QR कोड स्कान करूँ। आज जब आप स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार, निश्चित भाव में QR कोड स्कान कर। जदि किसी असुविधा अच्छी ये वीडियो जो चलती कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक देदेवी, आपने सेठू डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट, OSSC कि OSSC जब किसी भी आपको एग्जाम ई बुक दरकार, ये दुटा QR कोड दिए आपने स्कान करके नहीं पारे। जदि किसी असुविधा अच्छी मत आप नंबर कंटाक्ट करेंगे, 99379322 नंबर कंटाक्ट करेंगे, मुझे डायरेक्ट लिंक सेंड करदेवी। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the beta version of Dash, India's first AI-powered translation platform for the development of a tribal language. अच्छा देखो यहाँ कि मन रखा ट्राइबल लैंग्वेज। अच्छा, ट्राइबल लैंग्वेज आप जानते ट्राइबल माने एक्चुअली बहुत पुराना, से माने एक्चुअली लोक जंगल रोते प्रथम है, जंगल रोते। तेणु से मैंने जिते सब जिन ये मॉडर्नाइजेशन है, धीरे धीरे से जंगल आसिक आसिक बुद्धि ये ठीक गला। तेणु ट्राइबल माने जो रही से मैंने भी किसी किसी अच्छा कि लोक मैंने तेणु ये कौन ना से आदिम काल है। तेणु आम देखा जदि या केमी कंक्लूड करवा ना ट्राइबल लोक, तेणु आदिम काल से आसी, तेणु आदि भानी आंसर है, बुझिपारे टे आइडिया कला आंसर आस। नेक्स्ट,
After the great response of the textile industry, the government has extended the last date for the application for the PLI scheme till when? It was 30 September 2025. A contingent of the Indian Army has left for the US to participate in which edition of the Indo-US Joint Military 2025 সেটা হচ্ছে 21st edition. তারপর recently the uncontrolled crowd of which country set fire to the parliament house in protest against the huge housing allowance given to the MPs ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ବେଶୀ ଘଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେପାଳ। ନେପାଳ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ନେପାଳକୁ ବି ଆଡ଼ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନେପାଳ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ। Recently, how many chips designed and manufactured by Indian students were presented to the Prime Minister Sri Narendra Modi? 20 chips. ହେଲା 20 chips ଦିଆହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ। ନେକ୍ସଟ, where will Prime Minister Narendra Modi participated in the India Maritime Week to be held 27th to 31st October? ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ହବାର ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଠି ନା ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ। ମେରିଟାଇମ୍ ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ସେଠି ମନେ ରଖିବେ ଚାଲାକ କରିକି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆସିବ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିବ, ଇଏ ନହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରାୟ। ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟାଇମ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ମାରିବେ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି ଅଛି ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ, agriculture and processed food export reached approximately how many billion US dollar in the financial year 2024-25? 49.4 billion. In August 2025, the gross GST collection increased by 6.5% to how many lakh crore rupees? 1.86 lakh crore. India's current account deficit was how many billion dollar in the first quarter of the financial year 2026? 2.4 billion. তারপরে recently, which state government has increased the minimum support price of coconut by 2 rupees per kilogram? କେରଲା କରିଛି କେରଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କେରଲାରେ ଦୁଇଟା ଫେମସ୍, ଗୋଟେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ବଟ୍ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କିଏ କରିଛି ନା କେରଲା କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଫେମସ୍ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ହେଲା। ସରି। ତାପରେ recently the construction of the Jaffna International Cricket Stadium has started in which neighboring country of India? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାପାନା ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନିୟରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ପଡ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ, recently with the aim of simplifying the indirect tax system, which tax rate of GST have been abolished by the GST Council? This is 12% and 20%. Which of the following city has been declared the safest city globally in the year 2025-26? Abu Dhabi। अच्छा सेफेस्ट सिटी सेफेस्ट अच्छा ठीक अच्छे। अच्छा ताको केन मन रखे मत गोटे कथा कहतु आपण मुस्लिम लैंग्वेज जानी आपण से माने माने पुओ कि झील मैंने बापा को कौन कहती अबू बिल डकती अबू अबू हमें ये चाहिए, अबू हमें वो चाहिए, अबू ये चाहिए वो चाहिए कहते ना नहीं। अच्छा ताले अबू मैंने बापा गोटे बापा जदि अच्छा गोटे सिटी रे है निश्चित भाव सेफ ही रही से खराब करने देवे कि तेणु अबू धाबी मन ना पूरा माइंड प्रिंट हो। नेक्स्ट, recently which meeting of the GST Council was held in New Delhi under the chairmanship of Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman? 56th. Okay next, the cabinet has approved an incentive scheme of how many crore rupees to promote important mineral recycling in the country? 1500 crore. India has announced how many e-scholarship to the Afghan citizen for the academic year 2025-26? 1000. GST Council has included health insurance in which tax slab of GST 0%. एटा मन रखे बोथ एटा 100% कोट एग्जाम आसीबो। नेक्स्ट, according to the SBI research report, how many crore rupees in the annual revenue loss estimated due to the revision in GST rate? Around 85,000 crore.
More than how many lakh hectares of standing crop have been destroyed due to the recent flood in Punjab? Around 1.48 lakh hectares. Which state government recently approved increasing the daily working hour in the private sector from 9 to 10 hours? ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି କ'ଣ ନା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲେ 9 ଆୱାର ନାହିଁ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କର କର ତ ଆମକୁ କରିବେ ଆଚ୍ଛା आज जब जुलाई 2025 how many lakh villages have completed drone system under the Swamita Yojana? 3.23 lakh villages. According to the SRS report of the Registrar General, what is the current infant mortality rate IMR in the country? Around 25. When will the free trade agreement EFTA between 4 European countries and India come into effect? October 1st, 2025. Who recently released two latest report titled World Mental Health Today and Mental Health Atlas 2025? হচ্ছে WHO হু আচ্ছা এরা মনে কি কেমতি ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ পুଣି ସହ ମେଣ୍ଟାଲ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସେଟା କିଏ ମୋ କିଏ ସେଟା ହେଲା କିଏ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହିଲେ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ପଚାରେ କିଏ ମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ ସେଟା ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ WHO ମନେ ରଖିବେ What is the GST rate recently imposed on 33 life-saving medicine and diagnostic kits? 0%. Okay. In which year will the European Union India Summit be held? Year 2026. By what percent did FDI in India increase to reach 18%? 18.62 billion dollar in April to June 2025? 15%. What is the GST rate on ultra high temperature UST milk and pre-packaged and labeled product like paneer to cheese? ସେଟା ହେଉଛି 0. ତାପରେ India has now become the world's largest producer on solar energy. ସେଟା ହେଉଛି 3rd. ଆଉ ଏଥିରେ 1 week ହେଇଯିବା କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଲାଣି ନା ନେକ୍ସଟ ଦ ନାମୋ drone didi central sector scheme has been approved with an allocation of how many crore rupees for financial year 25 to 26? ये होचे around 1261 crore rupees. Recently, US President Donald Trump has asked the leaders of which country to stop importing Russian oil? That is European countries. मन रखिए ना यूरोपियन कंट्री मान मना करछंदी ओके प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलाम of which country will be a visit to India from 9 to 16 September? से होचे मॉरिशस एटा होचे स्टैटिक जीके बा जनरल नॉलेज क्वेश्चन एटा पे किछि बुझे दरकार नै जे मन रखि पार नांती तले म आपन को टेक्निक कोछि नवीन चंद्र नवीन हला नवीन चंद्र देखो नवीन माने कोन नुआ चंद्र माने कि चांद है पुणी ये आसले राम है गोलाम भी आसिले देन देखो मॉरिशियस है जो लोक मरुमुर बंचीगले से राम जाकि बंचेदेले जो मरुमुर लोक बंचले से राम जाकि बंचेदेले तेणु ना होगा से कंट्री मॉरिशियस राम जाकि बंचेले नेक्स्ट the National Cricket Minerals Mission launched in the 2025 has set a target of obtaining how many patents by 2030? So, 1000 patents. Which country has recently banned Facebook, X, YouTube, and 23 other social media platforms? Nepal जानी चंता मन रखिए बेटा जदि भूल जाउछन ताले कोन जेनेक्स बोली मन रखिए हला आईडिया आसीबो नेक्स्ट The central government has set a target of achieving how many percentage of electric vehicles by the year 2030 under the global EV30 or the 30 initiative? So 30%. More than how many crore ITRs have been filled in the India in the financial year 2024-25? 7.8 crore. Recently, Parliament of which country has appointed industrialist Anutin
चार्भिन चार्भिजाकुल as the prime minister of the country Thailand। अच्छा मन रखा ला के अनुतीन चार्भिनकुल। अच्छा देखो अपन थाई मसाज के सुन थाई मसाज थाईलैंड थाई मसाज ओके देखो तो जो माने चालाक एटा चार्भिनकुल चार्भिन कौन चार्भिन नकुल को कौन कली चालाक 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 है चालाक कले पढ़े जदि चालाक भाया भाई देखा जो चालाक से थाई मेसाज फेसाज करके थाईलैंड बुलिक आसवे से कहे कि हाँ से कौन चुप हो रहे तेणु जी चालाक सी थाई कथा के कहबनी थाई मसाज मुझे हूँ मन रखा टेक्निक है मन रखिपारे आप चेष्टा कले भी। In which country did India and Singapore hold the 16 defense working group meetings? आज सिंगापुर। अच्छा सेटा सेम अच्छी आ क्वेश्चन रे जा ऑप्शन रे से अछि मन ले जो नेक्स्ट the international literacy day declared by UNESCO is celebrated every year on which date 8 September रे सब बड़े कोन लिटरेसी डेट को ऑब्जर्व करा जाए यूनेस्को द्वारा। ओके नेक्स्ट Where was Semicon India 2025 inaugurated by Prime Minister Narendra Modi recently? एटा न्यू दिल्ली कहती सेमिकन कंडक्टर पर जिन Which state recently became India's fourth fully literate state after Tripura, Mizoram and Goa? से हिमाचल प्रदेश। अच्छा मन रखा पड़े आप हिस्ट्री में सब स्टेट मन रखा पड़े केतबे चेंज चेंज हो असुविधा मन रखा पड़े। नेक्स्ट in which city was today dialogue next the conference on global food security held on September 8 to 9 2025 न्यू दिल्ली प्रायत जिन न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली मुंबई बेंगलोर हैदराबाद ये जो मुझे चार्टा कही सब सर्कुलेट होता है मन रखा पड़े न्यू दिल्ली कौटे अच्छे अन्न जोड़ा आसो किसी मन रखा पड़े। नेक्स्ट who launched the book Operation Sindoor the untold story of India's deep strike inside Pakistan से होची आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एटा ही मन एटा आपण तो जानिथिबे से आर्मी चीफ अछन तो आर्मी चीफ जन करछन सीधा बरे ऑपरेशन सिंदूर विषय कहि परिबे। नेक्स्ट how many crore rupees worth of Aadhaar authentication transaction were recorded by Odai in August 2025 to 1 crore। okay तापर आसला the 28 Asian table tennis team championship will be held which city from 11 to 15 एटा होची भुवनेश्वर। आपन कंटेंट भल लगे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करंतु आपन को ओपीएससीएस जदी जीरो टू हीरो स्टडी बुक दरकार क्यूआर कोड स्कैन करेंगे डिटेल्स पढ़ी देवे 1200 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार क्यूआर कोड स्कैन करेंगे डिटेल्स पढ़ी देवे जदि स्टिल किसी डाउट अच्छी मु कहबी आको कोन करिवे ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी मध्ये किसी नीड अच्छी पीडीएफ आपन डिटेल पढ़ी देवे एठी पढ़ी देवे एठी क्यूआर कोड स्कैन कर देवे ठीक अछि जदि किसी असुविधा अछि ताल 9937193211 नंबर में मैसेज करिवे आ जदि आपन को इस असुविधा अच्छी मत से मेसेज कले पाइबे ना ये जो वीडियो चलती तले कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दउछि तो आपण पाई जाई परिबे। आज वीडियो केन लगला निश्चय लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।